नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सोनाई शिक्षा खंड के अधीन 477 नंबर दक्षिण कांचनपुर एलपी स्कूल में घोटाले कांड का आरोप लगाया स्कूल के अभिभावक व छात्र छात्राओं ने। इलाके के लोग जांच के कर रहे हैं मांग। राज्य के साथ संगति रखते हुए एसयूसीआई कम्युनिस्ट दल के उद्योग से विद्युत बिल संशोधन को लेकर आयोजित किया गया विक्षोभ कार्यक्रम। 2021 विद्युत बिल रद्द किए जाने का किया गया मांग। करमन जिले के बैठाखाल इलाके में छठ पूजा के दिन सड़क हादसे में मारे गए परिवार सदस्यों के साथ मुलाकात किया विभिन्न संगठन कार्यकर्ताओं ने। पीड़ित परिवार सदस्यों को सरकारी सहयोग दिए जाने का किया गया मांग। उदारपुर विधानसभा केंद्र के 6 माइल क्षेत्र में पीसी ऑटो फ्यूल के खिलाफ घोटाले किए जाने का लग रहा है आरोप। क्षुब्ध नागरिकों ने दर्ज किया एफआईआर। उदारपुर विधानसभा केंद्र के महादेवबाड़ी के योगी गुरु श्री श्री रामानंद गिरी महाराज का हुआ निधन। इलाके में छाई दुखद माहौल। 108 साल उम्र में उन्होंने लिया अंतिम सांस। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। 477 नंबर दक्षिण कांचनपुर एलपी स्कूल के कार्यकर्ताओं के खिलाफ गांव के लोगों ने कई आरोप दागे हैं। सूत्र के अनुसार सोनाई शिक्षा खंड के अंतर्गत 477 नंबर दक्षिण कांचनपुर एलपी स्कूल में घोटाले कांड को लेकर इलाके के अभिभावक, छात्र छात्रा तथा स्कूल मैनेजिंग कमेटी के कार्यकर्ता भी क्षोभ व्यक्त कर रहे हैं। उनका कहना है कि स्कूल के प्रधान शिक्षिका तथा दूसरे शिक्षकगण स्कूल के सरकारी अनुदान पर दिए गए राशन व दूसरे आर्थिक अनुदान गबन कर रहे हैं। इस संदर्भ में कोई कार्य भी नहीं किया जा रहा है। आरोप प्रत्यारोप को लेकर कई लोगों ने जहां अपना नाराजगी व्यक्त किया, तो इसी दौरान छात्र छात्राओं के अभिभावकों ने भी कई आरोप दागे। इस दिन के इस कार्यक्रम को लेकर आमिरुल इस्लाम, शामसुल हक, आइनुल हक, फखरुल इस्लाम, हुसैन आवेद ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की। স্কুলৰ যেন চাউল মিড মিডৰ এটা পৰিচয় কৰিলে আমার পুয়া পুড়ি আইন ইনু পড়িতে পারেন না, ইনু এগুলো ছাত্রই পড়া পারেন না। একটা ছাত্র পড়া পারেন না, একটা ছাত্র কোনো জিনিস পাই না, একটা ছাত্র কোনো শাসন নাই। আমি মাস্টার দে কইছি, হেডমাস্টার দে আমার ছাত্র আমার পুয়া দগুরে কইছি আর বাকি ছাত্রর কোনো গপ নাই। আমারও গুনতে জেলা পড়া পড়িতে পারে না। আমি গরিব মানুষ, আমি প্রাইভেট স্কুলে দিতাম পারছি না। আমি পাশালাত দিছি যাতে আমার নেনাইতে পড়িতে পারো নলা তুমি পড়াইও। আমারও জবাব দিছ তোমার নেনাই পড়িলে না, আমি কিতাব আমি পড়াইতাম। আমি কইছি ওই তুমি পড়াইতা, তুমি পড়াইতা, তুমি ওগুলো পড়া ওগু দিও, ওগু লেখা ওগু দিও দিয়া ঠিক টাইম মতো স্কুল আইনি মাস্টার মাস্টার টাইম মতো আইবানি, 10টায় আইবানি, 11টায় আইবানি, এটা কোনো ঠিক না। এর বাদে নেনাইতে পড়া তো ইয়া তারা গেল লাগলে মোবাইল টিভা আর নেনাইতে খালি বারে দেখে ফেলাইছে। কদিন আমি আইও বাড়ি যাইত্রা গিয়া আমি কদিন আইও এরপরে বাচ্চাই তো আমি মেরিরে কইছি, মেরি ম্যাডামরে কইছি আমি হাওন মাস কইছি কিতা হইলো। আমি ও অ্যাকাউন্টের নাম্বার নেওয়া চাইয়া কইছি নেনাইন্তর পড়ার খানি এটা খানো ও মণিপুরি স্কুলে দেখলাম আমি দিছিরা। আমারা কইছেন তুমি খালি সপ্তাহের ভিতরে দেখবা খানি আইছে। দেখো হাওন বাদ আশ্বিন কার্তি আগুন পুরা 5 মাস খানি খানো গেল। আমারা কইছেন তোমারে মেম্বার বানাইছি তুমি মাতিও। আমি কইছি আমি মাতিমু তো। হেডমাস্টারের নাম জানেন নি? হেডমাস্টারের নাম না কথা কইলাম মেরি ম্যাডামের কাছে আমি ডাইরেক্ট কইছি। আমরা 477 নম্বর দক্ষিণ কাঞ্চনপুর এলপি স্কুলের যে প্রধান শিক্ষক মেরি কন্যা তাই নেরো একদিন আইয়া আমার কইছিল কথা যে স্কুলের চাউল আইছে মামা অগুন বাটিয়া দিতা। আমি তো প্রশ্ন করছি স্কুলের চাউল আইছে দীর্ঘ 6, 7, 8 মাস হয়ে গেছে, মানে তো আমরা টাই দিত না। বর্তমান প্রেসিডেন্ট বানাইছিল আউসে মিলিয়ে আমারে সবার সর্বসম্মতিক্রমে, তাই বলি আমার প্রেসিডেন্ট বানানিয়ে আমি তো প্রেসিডেন্ট আসলাম। মধ্যখানো কিতা তারা চাল চক্রান্ত করিয়া আমার প্রেসিডেন্ট বরখারিজ করিয়া আমার কদিন তোমার নাম তো ডিস্ট্রিক্টে খাটি লিখি।
আমরা তো করার কোনটা নাই তে তুমি এলকু 22 মানুষ 22 থাকো কইতে আচ্ছা ঠিক আছে 22 যদি আমি থাকিও হইলে তো মানে তো আমারে খালি চিনো যে কিতা হইছে স্কুলের কাম কাজ এই সেই রিপেয়ারিং করতে এমনে এমনে ওতা খানি খানো মিড ডে মিল খানো তে আমি এমনে এমনে বুঝাই ওদিনই আমার ও কথা কইছেন যে ওর মিড ডে মিল আইছে 5 মাস আমি যদি কেজি 5 মাসের মিড ডে মিল আইলে এই লগে তো পয়সাও থাকে 5 মাসের মিড ডে মিলের চাউলের লগে পয়সা থাকে তো পয়সাও কোন দিবানি কদিন না এখন তো পয়সা দেওয়া যাইতো না বললাম কি লাগি যে আমরা অ্যাকাউন্ট অবশ্যই হয়েছে না বললাম অ্যাকাউন্ট দীর্ঘ 6 মাসে ঠিক করলে না চাউল আর যে মানে মানবানি আনা পয়সা চাউল নেওয়া এটা তো মানই না এটা তুমি তোমার ব্যবহার তুমি ভারতে তারা বুঝাও আমি এটা কইতে পারতাম না এটা চাউল অ্যাকাউন্ট ছাড়া আর তোমার টাকা ছাড়া মানে নিতা না আর আমরা এই চাউল বাটি আমরা বদনামি হইতাম না হেডমাস্টারে কই যা হেডমাস্টার যে আমি কইরা তখন তাই না আমার প্রশ্ন করলা জবাব দিলা ঠিক আছে এখন চাউল বাটা বন্ধ যেদিন আমরা অ্যাকাউন্ট শো করবো এদিন তুমি হইয়া তাই খুব তাপ করি আমরা উপরে গেছো কতদিন আজ আফতা 15 দিন 15 দিন তখন আমরা অপারিত হইয়া আমরা ম্যাডামে আমরা কিছু না খাওয়াই আমরা সরকার মহোদয়ের কাছে আসামর চিফ মিনিস্টার শিক্ষা বিভাগ এসডিও ব্লক সবখানে আমরা পিটিশন ও আবেদন জানাইয়া আমরা এরুতার বিচার সর্বসম্মতিক্রমে তর্যন্ত্র করিয়া আমরা এরুতা পাইতাম তাই বলি আমার বক্তব্য নম্বর দক্ষিণ কানপুর এলপি স্কুলত যে কমিটি গঠন করছিলাম এই কমিটিত আমার 2টা ছেলে মেয়ে আছে তাহলে এই স্কুলে পড়াই আমি দিলে এই যে কমিটি হওয়ার শর্তে আমার কাছে সিটি যাইবার কথা আছে যাইতো না যাইতো না আমি খবর পাইতাম না পাইতাম না আমি কোনো খবর পাইছি না তারা ফালতু একটা কমিটি গঠন করছে ফালতু কমিটি গঠন করিয়া আমার চাচা বাতিও যাও তারে বানাইছিলা ভাইস প্রেসিডেন্ট বানানির পরে তারে খাটিয়া আবার তারে 22 নিছুন গিয়া আর প্রেসিডেন্ট মূল আগে যে আসলো তারে বানাইলি হ্যাঁ তারা আমি ব্লক অফিসার প্রশ্ন করলাম স্যার তারে খেমতে আমরা গাঁও সভা করলে আমি যদি তাকিও না তো অন্য মানুষের গাঁও সভা করছে করিয়া তো তারে প্রেসিডেন্ট বানাইছে তবে তারে তো খাটিলা খেমতে বিনা গাঁও সভায় তাই না আমার প্রশ্ন করছেন যে ডিস্ট্রিক্টে খাটিছে এগুলো তো মাস্টারও দোষ নাই এগুলো তো আমিও হইতে পারতাম না এগুলো খাটিলে ডিস্ট্রিক্টে আমি কিতালি কাটিছে ডিস্ট্রিক্টে বলে কোয়ালিফিকেশন কম বলে তার যদি কোয়ালিফিকেশন কম হয় আমার কোয়ালিফিকেশন বেশি আছে আপনি আমারে দেন আমার এই সময় আমার জবাব দিছুন তাই না তুমি ইলা কইলে হইতো না তুমি ইলা যদি কও ইলা কইলে হইতো না আমি যদি কইলে স্যার হয় না আপনি সব মানুষের বেশিয়া আপনি খাটিয়া কিলা কিলা হয়ে যায় হিকান যদি ইলা হয় আমার এখানে লিয়া হইতো ও আমি তাই কইছি কিতা বহুত মাতামাতি করার বাদে তাই আমার মানে বুঝা যায় যে আমার কমপ্লেনটা রাখতার না ও আমি তার হিট করে কইছি কিতা স্যার আপনি আমার কমপ্লেনটা রাখবানি না রাখবা না রিসিভ করবানি না করবা না যদি রিসিভ করইন না তা আমারে কইন আর রিসিভ করলে করো রিসিভ করলে রাখ করইন ও মানে ওটা তুমি যেটা সরি আনো ও আমি যেটা সরি আনছি ও আমি রিসিভ করে উড়িয়ে আইছি বুঝছো নি एसयूसीआई कम्युनिस्ट दल के असम राज्य कमेटी के उद्योग से राज्य के साथ संगति रखते हुए सिलचर में भी विद्युत संशोधनी बिल 2021 को रद्द किए जाने के मांग पर तथा बिजली विभाग को गैर सरकारीकरण किए जाने के खिलाफ तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कछा जिला कमेटी की ओर से सिलचर के पानपट्टी क्षेत्र में स्थित असम शक्ति वितरण कंपनी लिमिटेड कार्यालय के सामने महाप्रबंधक को संबोधित कर विक्षोभ प्रदर्शन किया गया। साथ ही दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक यह विक्षोभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। विक्षोभ कार्यक्रम के दौरान कॉरपोरेटर के स्वार्थ में केंद्रीय विद्युत नीति रद्द कर जल्द से जल्द लोगों को सुविधा मुहैया कराने का मांग किया गया। कार्यक्रम में विद्युत क्षेत्र में वाणिज्यीकरण व गैर सरकारीकरण बंद करना तथा विद्युत बिल को रद्द करना आदि मांगे शामिल हैं। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए इस दिन कई क्षुद्र व्यवसायी व गैर व्यवसायी समुदाय के संगठन कार्यकर्ताओं ने भी अपनी आवाज को बुलंद किया। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम को लेकर एसयूसीआई कम्युनिस्ट दल के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किए। বিদ্যুৎ বিভাগকে প্রাইভেটাইজেশন করা কার স্বার্থে হচ্ছে মোদী সরকার জবাব দাও। বিদ্যুৎ বিভাগকে প্রাইভেটাইজেশন করা হচ্ছে কার স্বার্থে মোদী সরকার জবাব দাও। মোদী সরকার জবাব দাও। বিদ্যুতের মাসুল বৃদ্ধি কার স্বার্থে মোদী সরকার জবাব চাই। বিদ্যুতের মাসুল বৃদ্ধির অপচেষ্টার বিরুদ্ধে দিকে দিকে রুখে দাঁড়ান। বিদ্যুতের মাসুল যে এই অন্যায় বিল কোনো অবস্থায় যাতে ইমপ্লিমেন্ট করা না হয় তার বিরুদ্ধে আমরা তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলব।
যে আন্দোলন চলছে সেই আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী হবে। বন্ধুগণ, এই যে অন্যায়ভাবে বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধি হচ্ছে, পাশাপাশি বিদ্যুৎ নিয়ে আপনারা জানেন কি সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। আজকে যেভাবে পেট্রোল ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধি প্রতিদিন হচ্ছে, যদি সেই বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলোকে কমপ্লিট প্রাইভেট করে দেওয়া হয়, তাহলে যেভাবে পেট্রোল ডিজেলের মূল্য বৃদ্ধি হচ্ছে সেইভাবে প্রতিদিন বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি হবে। এই বিদ্যুৎ আজকে মানুষের জীবনের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় জিনিস, যে বিদ্যুৎ ছাড়া আমরা একদিনও চলতে পারি না। সেই বিদ্যুৎ নিয়ে এইভাবে ব্যবসা করার সিদ্ধান্ত যে সরকার নিয়েছে তার বিরুদ্ধে আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমাদের দল এসইউসিআই এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলবে। আপনাদের সমর্থন চাইছি এই আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার জন্য। ইনকলাব জিন্দাবাদ, এসইউসিআই জিন্দাবাদ। সেই বিদ্যুৎ বিলের মূল কথা ছিল বিদ্যুৎ পরিষেবাটা এতদিন ছিল রাজ্য এবং কেন্দ্র শাসনের যুগ্ম তালিকাভুক্ত। প্রতিটি রাজ্যে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি তার বিদ্যুৎ যোগান ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ পরিবহন ব্যবস্থা এবং গ্রাহকদের ব্যবস্থাটা রাজ্যে করতে পারত। 2020 সালে কেন্দ্রীয় সরকার কর্পোরেট সংস্থার স্বার্থে এই বিলটা এনেছিল, যার অর্থ হলো যে এখন থেকে কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন যোগান ব্যবস্থা কর্পোরেটের সাহায্যে সমস্ত দেশে গ্রাহকদের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেবে। এই যে 2020 সালে যে বিলটা এনেছিল তার আগেই কিন্তু 2003 সালে সর্বশেষ বিদ্যুতের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি করেছিল। তাতে কর্পোরেট সংস্থাগুলোকে সন্তুষ্ট করতে 2020 সালে সেই বিল পার্লামেন্টে তুলতে পারে। আপনারা শুনেছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার বিদ্যুৎ সংশোধনী বিল 2021 গ্রহণ করেছে। সেই বিলটি এখনও পাস হয়নি, তবে যদি পাস হয়ে যায় তাহলে জনজীবনে বিপর্যয় নেমে আসবে। এই বিলে কি আছে বন্ধুগণ? এই বিলে বলা হয়েছে যে ভয়ঙ্কর বিপর্যয় নামিয়ে আনবে। বন্ধুগণ, আমরা যদি সবাই আন্দোলনে সামিল না হই, এই বিদ্যুৎ বিল 2021কে যদি বাতিল করার জন্য সমগ্র দেশব্যাপী যদি তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলা না যায়, তাহলে জনজীবনে বিপর্যয় নেমে আসবে বন্ধুগণ। ফলে আমরা সমস্ত স্তরে জনগণকে এই আন্দোলনে তীব্র গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য আমরা আহ্বান জানাচ্ছি। কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। ইনকলাব जिंदाबाद। हाल ही में करीमगंज जिले के बैठाखाल क्षेत्र में भयंकर सड़क हादसे में मारे गए 10 परिवार सदस्यों के साथ विभिन्न संगठन के कार्यकर्ताओं ने संपर्क कर संवेदना ज्ञापन किया। हिंदी भाषी चाय जन समुदाय मंच, अखिल असम भोजपुरी परिषद, भारतीय चाय मजदूर संघ तथा दूसरे कई संगठन कार्यकर्ताओं ने इस दिन पीड़ित प्रभावित परिवार सदस्यों के साथ मुलाकात कर अपना संवेदना प्रकट किया व आर्थिक सहयोगिता प्रदान किए जाने का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि राज्य व केंद्र सरकार की ओर से सहयोग प्रदान किए जाने का भी मांग रखा गया। कार्यक्रम में कांचन सिंह, हिंदी भाषी चाय जन समुदाय मंच के साधारण संपादक, अखिल भारतीय भोजपुरी परिषद कछार यूनिट के सभापति जुगल किशोर त्रिपाठी, हरिनारायण वर्मा, भारतीय चाय मजदूर संघ के कार्यकारी सभापति रंजीत साहू, मुकेश कानू, विजेत महातो, मानव सिंह, चाय समुदाय के नेता गोलक ग्वाला, राजीव राय, विप्लव राय, बेबी कर्मकार व दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। पीड़ित परिवार सदस्यों को सरकारी सहयोग प्रदान किए जाने के साथ साथ राज्य व केंद्र सरकार की ओर से भी आर्थिक अनुदान प्रदान किए जाने का मांग रखा गया और परिवार सदस्यों के साथ बातचीत कर संवेदना भी ज्ञापन किए गए। जो तरह से सरकार की तरफ से जो मदद मिले वो मदद भी मिले अपने तक के कुल खातिर हमने ये कोनो रकम के ई ना होए जे हमने संगे एगो इतना बड़ा घटना हो गई हमने करने के कोई ई ना सोचे कि हमने अकेला बन गए। तो अपने लोग के बात ये सोच के रखे लगी कि हमने बराक भली सब एक बन गए। इधर कोनो हमने के ऐसा नहीं कि कोनो पार्टी करे व कुछ भी करे, हमने सब एक बन गए बुझी।
वही से क्या बात है किस तरह का हुई अपने सब खुल के बताएंगे। खुल के बताए जो सीधा जहाँ बीमार भइल है वो जे गइल है तो देखना है प्रैक्टिकल माने जहाँ मार भइल दिन से मरना है वो जे बांगत हो गई और कारण सरकार की तरफ से कुछ मिलल है ना अबे तो कुछ मिलन नहीं के जब या लास्ट ले आके इंडिया हमने ये से का नाम मेडिकल से तो या मैंने बड़ा कुछ हंगामा चलो पुलिस सही में से तो बात विचार भइल से सरकार लोग सारा के बोलने हैं कि हम अपने तरफ से 2 लाख रुपया दे के बोले सरकार सारा के रहे एसटी वाला सिलचर में ना करी मैं कहीं नहीं तो वो बोल दिए 2 लाख रुपया दे कोई लिखा पढ़ा ना आसामी जो आसामी से भइले बा हां चार बड़ा के चार लोग हमनी की तरफ से कोई धराइल बा आए बगान के नाम फोन कैला से वो झगड़ा में हो रहा ना काका तो उनको नाम लेना है वो जो ने टाइम में वो जब मेडिकल में माने अब देखना है जे लोग अब माने अब एक कोनो ठीक नहीं है तो ओकर से पूछना जे के तो के मरला से तो चारी के कैले खूब तो मतलब देसी राम लखन गोड़ जन बा वो कोई साइड तो सब कोई मर देख राम लखन गोड़ो मरला सा हां माने लिख के मोबाइल में लिख के मोबाइल में डॉक्यूमेंट वो सुन ले तो ठीक बात देख के प्रैक्टिकल रिकॉर्डिंग भेल हिंदी भाषी भाषा चले बगान के काम समय वही तरीका को दिया तो तनी धनी टाइप के आदमी है अब उसे इतना 2 नंबर के आदमी बाने है सब दे रहा है ना वो आदमी से बुढ़वा से मुस्लिम से माने जोलावन से जोलाहान हां जोलाहान वो जोलाहान जो देसी आदमी डराए ना से जौन को कहे से तौने नहीं कोई जौन को कहे तो नहीं सुने होई नहीं तो नहीं को विदा होई हां ठीक गति से राम लखन गोल लामा होई गइल होई नहीं तो राम लखन गोड़ आई जो लइटवा मरल एक संग में दोनों दोस्ती रहना था माने इतना वो तो बचायो जाएगा माने इतना माने वोट में खेल रहना जब से बड़ा वो मेंबर है यो मेंबर के खेल रहा नंबर 8 से यो खेल रहा ना वो खेल तो वो दिया जीत गई लइटवा हार गई उनका संग आपसी दुश्मनी रहे ना का वो गोड़ जे कर उनका से ना कोनो दुश्मनी नहीं उतना का दोस्ती डॉक्यूमेंट देख लेंगे पहले वो पर मुंह से भाषा बोला था जो मालूम अच्छा कर बोला उधर में विधानसभा क्षेत्र के 6 माइल क्षेत्र में पीसी ऑटो फ्यूल संस्थान के खिलाफ लोगों ने आरोप लगा। लोगों का कहना है कि 120 रुपए के पेट्रोल लेकर केवल 600 ग्राम पेट्रोल लोगों को प्रदान किया जा रहा था। एकाएक कुछ ग्राहकों द्वारा इस मुद्दे पर छानबीन किए जाने पर पूरा मामला सामने उभर कर आया। जहां 120 रुपए पेट्रोल लेने के बाद केवल 600 ग्राम पेट्रोल दिया गया, तो इसी दौरान मुद्दे को लेकर यह बात फैलते ही लोगों की तांता इस क्षेत्र में देखने को मिली। क्षुब्ध लोगों ने पेट्रोल पंप में तेल विक्रय करना बंद कर दिया। बाद में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हालात पर नियंत्रण पाया गया और पेट्रोल पंप के मालिक के खिलाफ तथा कर्मचारियों के खिलाफ एक FIR दर्ज किया गया। बहरहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। 110 টাকার তেল নিতাম একটা বোতলও মারফুন তাই 110 টাকার তেল অতটুকু হয়ে গেছে। যখন আমি কইছি যে 110 টাকা হয়ে গেছে তখন কইছেন হয়ে গেছে তোমার বোতল চেক করো। আমি বললাম এটা 750 গ্রামের বোতল, এটার মধ্যে 110 টাকার তেল দেখায় বলে এটা তো খালি রইল। কইছেন বোতল মাফিয়া মাফিলাম, দেখা যায় এটা আধা লিটার, এটা 100 গ্রাম 600 গ্রাম তেল 110 টাকা কেমন হয়। আবার মিটার দেখায় ঠিক আছে 1 লিটার 16 পয়েন্ট 110 টাকা আমি দিয়াও দিছি। এটা কোন পাম্প? এটা তো উদারবন পেট্রোল পাম্প উদারবন পেট্রোল। ঘটনাটা কোন সময় হয়েছে? ঘটনাটা মিনিমাম 10 মিনিট আগে। তো তোমরা কিতা কইতে চাইরা যে এখানে তেল কম দেওয়া হয় বরাবর বরাবর আমরা তো বরাবর এখন ট্যাঙ্কি তেল লই বোতল তো বরাবর লই না। ট্যাঙ্কি লই তো যাই জানি না কিছু না। তেল বেশি খাতে এখন তো তো চাইরা তখন তো লাগে তখন তো আমরা এটা কথা বলবো না, যখন তো আমরা সাহায্য লাগিয়া
এরপরে কোন বোতলের তেল দিছিলে তুমি কতটা হয়েছে তো তেল তো বোতলত 600 গ্রাম হয়েছে অনুমান। আচ্ছা কত টাকা লিখলে 110 টাকার তেল। 1 লিটার 16 পয়েন্ট। তারা কত টাকা কইছে এটার মধ্যে আছে এটার মধ্যে 1 লিটার 16 পয়েন্ট মিটারও দেখাইছে। আর তোমার এখানে প্র্যাকটিক্যাল কত টাকা আছে প্র্যাকটিক্যাল অনুমানে 600 550 থেকে 600 গ্রাম। তুমি তাই যখন আইয়া জিজ্ঞাইছো এরপরে উত্তরটা কিতা পাইছো? কইছো বোতল বড় বিলে 1 লিটার 250 গ্রাম বোতল লিটার তারা কইছো। এটা অরিজিনাল 750 গ্রাম 750 গ্রাম এই পাম্পর যে ম্যানেজার আছেন তার লগে যোগাযোগ করছিলেন 750 এমএল গো দিলে না হ্যাঁ? ম্যানেজার মাল আছে না মাফা ট্যাঙ্কি আমরা ডালি ডেইলি তেল ডালি ট্যাঙ্কির মাঝে ট্যাঙ্কি চুরি হয় আমরা জানি না বোতল মার কারণে কি চুরি হইছে ধরা খাইছি আর মানে ধরো ডেইলি তেল ভরি আমরা ডেইলি তেল কম পাই তুমি এখন এটা ঠিক করলি মিটার আপনার ড্রাইভার ওপর 110 টাকা বিষয়টা তদন্ত করার লাগি প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতো, শুধু পাবলিকের দায়িত্ব নেই। মিডিয়া এখন কিটা করতে হবে ইয়া করো না মিডিয়া তো আমরা মিডিয়ার তরফ থেকে আইছি, আমরা মিডিয়া ফ্লাশ করমু। এখন যারা গ্রাহক যারা ডেইলি তেল সংগ্রহ করে এরা কি এই তেল কম পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে কোনো পদক্ষেপ নিবনি ওটাও আমরা জানতে চাই। কর্তৃপক্ষের কাছে তেল কর্তৃপক্ষের কাছে দাবি জানানিও, জেলা প্রশাসনের কাছে দাবি জানানিও যাতে অবিলম্বে বিষয়টা পিসি অটো ফুয়েলে তদন্ত করা হয়। সঠিক বিষয়টা কিটা যারা অভিযোগ করে তাদের কথাটা সঠিক না যারা পাম্পে নিয়োগ করে তাদের কথাটা সঠিক, বিষয়টা সরকারিভাবে ইনকোয়ারি করা। কারণ যেহেতু অর্গানাইজ মুভমেন্ট নাই তো কে খার দাবিটা জানাইব। কারণ এখন যেহেতু ডিজিটাল ইন্ডিয়া চলে, আমরা দেখছি আগে যখন পিসিও আসি তখন পিসিওর মালিকরা মিটারটা বাড়াই দিলে দেখা রেটটা বাড়ি দিত। ঠিক এইভাবে এটাও তো এইভাবে হইতে পারে না, ওর তো বিচিত্র কিচ্ছু নাই। তাই এটা তদন্ত করার বিহিত ব্যবস্থা নেওয়া যাতে সাধারণ মানুষ যাতে হয়রানির শিকার না হয় এবং প্রতারণার শিকার না হয়। তার লাগে আমার কাছে জেলা প্রশাসনের কাছে এবং ওয়েল ইন্ডিয়া কর্পোরেশনের শিলচর ডিভিশনের কাছে আমরা সাধারণ উত্তরবঙ্গবাসীর পক্ষ থেকে এটা দাবি পেশ করলাম মিডিয়ার মাধ্যমে। समाचारों में एक छोटा सा विराम। ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি শিলচর। এখানে আপনারা পাচ্ছেন বেডরুম সেট, সোফা সেট, প্রিমিয়াম চেয়ার, ফ্রিডম চেস্টার, স্মার্ট ফার্নিচার এবং রকমারি প্লাস্টিকের আইটেম। এছাড়াও নীলকমল, কার্লন, কসমো এবং বিভিন্ন কোম্পানির উন্নত মানের আসবাব এবং ফার্নিচার। উল্লেখযোগ্য হোলসেল শোরুম হচ্ছে রাধা মাধব রোড, বিলপার, ইন্দ্রপ্রস্থ হোটেলের পাশে এবং রিটেল পয়েন্ট হচ্ছে শ্যামাপ্রসাদ রোড, শিলংপট্টি শিলচর। দূরভাষ 038422616660 এবং 9435072166। তাই উন্নত মানের ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড, শোরুম রাধা মাধব রোড, বিলপার, শিলচর। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসে, ছোট বড় যে বাড়ি দেওয়াল সব সহ্য করে দৃঢ় হয়ে বছর বছর চলে। বরাক ভ্যালি নতুন পরিচয়, দৃঢ়তা আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট। ভ্যালি স্ট্রং, ভেরি स्ट्रॉन्ग। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है।
मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी एस्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही नजारा, एक अलग हमने पूरा चाय का बगान देखा। हम पूरा दिन बगानों में घूमते रहे। का गिरना, पानी की बूंद गिरते ही मिट्टी की वो खुशबू, आह। मैंने फट से गर्मा गर्म चाय बनाई और उसे पिलाया। या हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में उदारबन महादेव बाड़ी की योगी गुरु श्री श्री रामानंद गिरी महाराज का निधन होने पर पूरे इलाके में दुखद माहौल छाई हुई है। गौरतलब है कि 108 साल की उम्र में उन्होंने अपना अंतिम सांस लिया। उनका जन्म नवद्वीप क्षेत्र में हुआ था। सूत्रों के अनुसार नवद्वीप से योगी गुरु रामानंद गिरी महाराज भुवन बाबा मंदिर में आए थे। तत्पश्चात कुंभीरग्राम में एक शिव मंदिर में उन्होंने 35 साल से अपने ध्यान में लगे हुए थे। महादेव बाड़ी क्षेत्र में कई क्षेत्र का भी उन्होंने परिक्रमा किया था। उनका अपना आश्रम रहने के साथ साथ उदारबन आने के दौरान 12 साल किसी भी व्यक्ति के साथ उन्होंने कोई बात नहीं किया। भारतवर्ष के विभिन्न प्रांत से शिष्य ने उनका निधन के समाचार मिलने पर कुछ लोग उनसे मिलने भी आए और अंतिम संस्कार कार्य में भाग भी लिया। गौरतलब है कि राष्ट्र पूर्णिमा के रात को श्री श्री योगी गुरु रामानंद महाराज जी अपना प्राण त्याग कर अदृश्य आकाश में विलीन हो गए। रविवार को 2 दिन के लिए आश्रम का दर्जा बंद किए जाने पर रविवार शाम 6 बजे भक्त द्वारा आश्रम का दर्जा खोले जाने पर आखिरकार यह मुद्दा सामने आया और भक्त प्राण लोगों ने अंतिम संस्कार कार्य बहुत ही श्रद्धा व भावुकता के साथ किया। श्री श्री रामानंद गिरी महाराज उनी गत 19 नवेम्बर शुक्रवार ब्रह्म मुहूर्ते उनी इहलोक त्याग करे परलोक गमन करियाছেন। আমরা ভক্তরা তার এই সব দেহ নিয়ে আমরা সমস্ত এই নগর পরিক্রমা করেছি। পরিক্রমা করার পরে শেষান্তে তার যে যোগীগুরুর যে নিয়ম পদ্ধতি সেই পদ্ধতি অনুসারে তার সমাধিস্থ করা হয়েছে। সেই সমাধিস্থ করার পেছনে যে বৈদিক রীতিনীতি তা আমরা গ্রহণ করেছি এবং প্রসিদ্ধ শুদ্ধ ব্রাহ্মণ দ্বারা তা আমরা করতে পেরেছি। সেই সঙ্গে এই সমস্ত যে গ্রামের যারা ভক্তরা রয়েছেন আমরা সবাই একসঙ্গে সমাগম হয়েছি। তার সাথে যে মানে প্রাণের যে টান যে সমস্ত ভক্তবৃন্দ সবাই এখানে ছিলেন। আর যারা আমার এই এলাকার বাইরে যারা ছিলেন তারা তো আর দেখতে পাচ্ছেন না। আজকালকার ইলেকট্রনিক যুগ রয়েছে। আমি আশা করি আপনারা এই ইলেকট্রনিক্স যুগের মাধ্যমে গুরুদেবের প্রতি আমাদের যে শ্রদ্ধা ভক্তি, এই শ্রদ্ধা ভক্তি নিয়ে যেন আমরা চলতে পারি। উনি যে স্মৃতি রেখে গেছেন এই স্মৃতি যাতে আমরা রক্ষা করতে পারি। শুধু আমরাই নয়, এই সমস্ত গ্রামের যত মানুষ রয়েছেন, যত ভক্তরা রয়েছেন, তার শিষ্যরা রয়েছেন, সবাই আমরা একত্রিত হয়ে এই গুরুদেবের স্মৃতি আমরা রক্ষা করতে চেষ্টা করব। আজকের দিনে আমরা এতটাই মর্মাহত যে আমরা আমাদের প্রাণের গুরুদেবকে আমরা ইহলোক থেকে হারিয়েছি। যদিও হারানো কথাটা সত্যি নয়, কেননা ওনার আমরা দেহ ছেড়ে গেছেন, ওনার আত্মা ভগবানের কাছে গেছেন। সেই হিসাবে আমরা জানি গুরুদেব আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়েই আছেন। আমরা যদি অনুভব করি তাকে আমরা দর্শন করতে পারবো এবং তার স্মৃতি আমরা হৃদয়ে ধারণ করি। তার আশ্রম যাতে সুন্দর মহিমামণ্ডিত হয়
সেটা আমরা চেষ্টা করব। ওনার কৃপা থাকলে আমরা অবশ্যই পারবো। এবং এই গ্রামে যারা ভক্তরা রয়েছেন তাদের তো অসীম ভালোবাসা রয়েছে, কেননা আমি এখানে প্রায় 30 বছর হয়ে গেছে যাতায়াত করছি। এই গুরুদেবের কাছ থেকে আমি 1991 সনে আমি তার কাছ থেকে 1991 সনে তার কাছ থেকে আমি দীক্ষা নিয়ে থাকি। তখন থেকে এই যাতায়াত চলছে এবং তার থেকে যত বাণী যত কথা শুনেছি, শ্রবণ করেছি, তাতে মনে হয়েছে বা আমি এটা অনুভব করতে পেরেছি বা অনেকেই অনুভব করতে পেরেছেন যে ভারতবর্ষে যদি কোনো সন্ন্যাসী থাকে 5 জনের মধ্যে আমার এই গুরুদেব একজন, যার নাম হচ্ছে যোগী গুরু রামানন্দ গিরি মহারাজ। এইরকম গুরুদেব, এইরকম সন্ন্যাসী, এইরকম যোগী, এরকম তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষ আজকের দিনে আজকের জমানায় বিরল। আমরা নিজেকে খুব গর্ববোধ করছি, শুধু আমি বলে না, আমি এখানে অনেকের সাথে কথা বলে দেখেছি, গ্রামের ভাইদের সাথে, বোনদের সাথে, ভক্তদের সাথে কথা বলে দেখেছি, তাতে সবারই একই মত যে আমরা এইরকম গুরুদেব, এইরকম সন্ন্যাসী আমাদের চোখে পড়েনি। তাই আমরা তার এই সৎ কাজে অংশগ্রহণ করতে পেরে আমরা খুব ধন্য। আগামীতে সবার কাছে আশীর্বাদ চাইছি, ভালোবাসা চাইছি, সহযোগিতা চাইছি, যাতে আমার এই গুরুদেবের এই আশ্রম যাতে সুরক্ষা করে ধরে রাখতে পারি। আপনারা আশীর্বাদ এবং কৃপা করবেন, এই বলে আমি আমার বক্তব্য। আরেকটা জিনিস জানতে চাই, এই মহারাজজি কত বছর বয়সে প্রাপ্ত হলেন? মহারাজজির বয়স হয়েছিল, এটা যেহেতু মহারাজের মুখের কথা, সেই অনুপাতে 108 বছর হয়ে গেছে। 108 বছর হয়ে গেছে। তো উনি যখন দেহ রেখেছেন, দেহ রাখার পূর্বে ওনার অনেক ভক্তের কাছে বলেছেন যে আমাকে তোমরা দেখতে পাবে না, আমি খুব শীঘ্রই চলে যাব। সেই ভক্তদের সাথে আমার কথা হয়েছে, যারা বলে গেছে, যারা শুনে গেছেন তারা ওই এখনো আছেন, এখনো আসেননি, তারা গুয়াহাটিতে আছেন, তারা আসবেন। আমি জিজ্ঞেস করেছি, তারা বলেছে যে আমরা চিকিৎসায় যাচ্ছি, বলে তোমরা যাচ্ছ যাও, আমাকে তোমরা এর সাথে দেখবে না। এই কথা উনি 3 বার বলেছেন এবং ওই ভক্তদের মুখেই আমার শোনা কথা। তো যাই হোক, আমরা এখন তো যাকে আমরা এখন পাচ্ছি না, তবে স্বদেহে পাচ্ছি না, আমরা অন্তর্দেশে তাকে আমরা পাবো। असम गण परिषद के शाखा संस्थान असम युवा परिषद के कछार जिला सभापति पद पर आलिया अहमद हजारी को चयन किए जाने पर आज असम गण परिषद के कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह के माहौल देखने को मिली और उन्हें बधाई भी प्रकट किया गया। विभिन्न क्षेत्र के लोग कछार करीमगंज हैलाकांदी क्षेत्र से आकर आलिया अहमद हजारी को बधाई प्रकट किए। गौरतलब है कि कछार करीमगंज व हैलाकांदी जिले में सभापति पद पर नए लोगों को आसीन किया गया है। इधर सिलचर की जेसी इंटरनेशनल होटल में भी एक संवर्धना कार्यक्रम के जरिए आने वाले दिनों में चुनाव को लेकर विस्तारित विचार विमर्श किया गया। इस दिन जिला कार्यालय में असम गण परिषद के कार्यकर्ताओं ने अली अहमद हजारी को भावभीनी संवर्धना प्रदान किया और कई पहलुओं को लेकर आलोकपात भी किए। ভাই মজমুন, আমার ভাই আলী, এরা দুজন আজকে কয়েক মাস থেকে আমি দেখেছি সভাপতির জন্য যোগ্য এবং আমার কেন্দ্র কমিটির যুব পরিষদের সভাপতি জিতুমোহন বড়ুয়া মহাশয়, উনি ওদেরকে যে সভাপতি মনোনীত হয়েছে আমি খুব আনন্দিত। আর সবচেয়ে আনন্দের কথা হচ্ছে যুব পরিষদের মধ্যে 500টা যোগ্য মানুষ আছে সভাপতি হওয়ার জন্য। যোগ্য, এরাও যোগ্য। এর মধ্যে আমরা দেখলাম নতুন আলিকে আমরা সভাপতি আমার দলের নেতা বানাই দিয়েছেন। শিক্ষা দীক্ষায় হোক, সব দিক দিয়ে আমার আলী ভাই যোগ্য। আরো আমার যোগ্য প্রার্থী আছে, অনেক আছে। ওদের সঙ্গে মিলে আমাদের যুব সংগঠন আরো মজবুত হবে বলে আমি আশা করি। হাইলাকান্দি থেকে আজকে নজরুল ভাই সভাপতি হয়েছে। কেন্দ্র আগে ছিল সিরাজুল ভাই, বলেছে তুমি এইবার থেকে হয়ে যাও, আমি উপরে চলে যাব। আর আশা করি সিরাজুল দিকে একটা যোগ্য পদে মনোনীত করবে আমার কেন্দ্র কমিটির সভাপতি যুব পরিষদ জিতুমোহন এবং আমার নিশ্চয়ই সবকিছু যারাকে মনোনীত করা হচ্ছে। আমার কেন্দ্র কমিটির প্রেরণ প্রদীপ অতুল বয়ের নির্দেশে দেওয়া হচ্ছে
নির্দেশে আলাপনা করতে জিতু গায়ে আমার কেন্দ্রীয় মোদীর মনোনীত সভাপতি অভিজ্ঞতা মহাশয় কাছে বললেন যে এই ছেলেটা দুটাকে আমাদের যোগ্য মানুষ, এরা অত্যন্ত এই কয়েক মাস থেকে কাজ করতেছে। असम बॉडी बिल्डर्स एंड फिटनेस एसोसिएशन तथा कछार डिस्ट्रिक्ट बॉडी बिल्डर्स एंड फिटनेस एसोसिएशन के सहयोग से पहला मिस्टर बराक वैली 2021 कार्यक्रम आयोजित किया गया। सिलचर के गांधी भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में बराक वैली आयरन गेम मीट, बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप कार्यक्रम आयोजित किया गया। राज्य व राष्ट्रीय स्तर के कई जाने माने विचारों की मौजूदगी में खिलाड़ियों ने अपने अपने परफॉर्मेंस भी किए। बाद में रंगारंग कार्यक्रम के जरिए इस प्रतियोगिता का समापन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में जिला क्रीड़ा संस्थान के सभापति बाबू रोड, संपादक विजेंद्र प्रसाद सिंह तथा दूसरे कई वरिष्ठ हस्तीगण भी मौजूद थे। टाइम नंबर 70 अभिजीत दास, कितना एज कितना? गुड लिफ्ट, वेरी गुड लिफ्ट। योर एज कितना एज है आपका? 43। इज मास्टर वेट लिफ्टर अबव 40 इयर्स। और एक जोरदार ताली होना चाहिए, बहुत अच्छा लिफ्ट है। Very good lift. So Susan Gwala completed his best. Scott. नो लिफ्ट हो गया। हाँ, कमांड फॉलो नहीं कर। पांचो आकाशदीप पाल completed 100 kg only. Same was 150. Time number 12, Sadal Vaishnav. Abhishek Powerhouse. Time number 13, Raju Das. BTS. Time number 14, Shubham Das. BTS. Time number 15, Raju Devnath. BTS. Time number 16, Sawan Mujumdar. Time number 17, Satyajit Das. Scott. Good lift. Now pausing. Front double bicep. Flex your double bicep, please. क्षेत्र के सिकुना डॉन बॉस्को स्कूल में कौशु कराटे संस्थान के उद्योग से प्रतियोगितामूलक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कछार, करीमगंज, हालाकांदी जिले के विभिन्न क्षेत्रों से खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ इस कराटे प्रतियोगिता में भाग लिया। कुंफू और कराटे प्रतियोगिता को लेकर आयोजक रामजय दास ने संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किए और खिलाड़ियों के बीच पुरस्कार वितरण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। पिछले 17 नवंबर को बोलखड़ा क्षेत्र के रहने वाले अशोक देवराय अब हमारे बीच नहीं रहे। अशोक देवराय एक तरफ जहां शिक्षक थे तो वहीं दूसरी ओर एक जाने माने फुटबॉल खिलाड़ी भी थे। विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने पिछले 80 साल से अपना अहम भूमिका निभाया।
लगभग 80 साल उम्र में 17 नवंबर रात को 9 बजे उनका देहांत हो गया। उनके देहांत के समाचार मिलते ही पूरे इलाके में दुखद माहौल छा गया। गौरतलब है कि सोनापुर क्षेत्र में उन्नयनमूलक गतिविधियों के साथ साथ बड़खला के विभिन्न उन्नयनमूलक गतिविधियों के साथ भी वे जुड़े हुए थे। स्वर्गीय अशोक देव राय के एकाएक निधन होने पर इलाके के लोगों में दुखद माहौल छाई हुई है। बुद्धिजीवी, शिक्षाविद, गुणीजनों की मौजूदगी में उनके जीवन आदर्श पर आलोकपात किया गया और उनकी कर्मनिष्ठा तथा सहयोगितामूलक गतिविधियों के बारे में कई वक्ताओं ने अपने अपने वक्तव्य पेश किए। इस शोक सभा के दौरान कई जाने माने प्रवीण व्यक्तियों के आंखों में आंसू छलकते देखा गया। ऐसे महान व्यक्ति की निधन होने पर पूरे इलाके में सभी स्तर व सभी समुदाय के लोगों के बीच दुखद माहौल उभर कर आते देखा गया। ও আমার কিতা কিতা অশোক দেব রায় স্বপনবাবু এই অঞ্চলের এক বিশিষ্ট ব্যক্তি। আমরা এই গ্রামের সোনাপুরে হিন্দু মুসলমান মানুষের কাছে তাই নিয়ে অঘোষিত অভিভাবক। 2002 ইংরেজির বিহারা জ্যোতিষী শাহ হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের সহকারী শিক্ষক পদ থেকে তিনি অবসর লইছেন। এর আগে তাকিয়া সমাজে সুখে দুঃখে রিক্ত নিঃস্ব মুমূর্ষু রুগীর লাগিয়া তাই যেমন আসলা এক নক্ষত্রের মতো। আমরা মনে করি আমরা সমাজে নক্ষত্র পতন করছি। সমস্ত সমাজ তার আকস্মিক প্রয়াণে মর্মাহত এবং অনুতপ্ত। তার মতো আরেকজন ব্যক্তি যে আমরা সমাজও গড়িয়ে উঠব কি আবার জন্মগ্রহণ করব আমরা ভাবতাম পারি না। তাই যেমন কৃতি শিক্ষক আসলা তেমন ভালো ফুটবল খেলোয়াড় আসলা। তাই নাটক বা যাত্রাত খুব ভালো অভিনয় করতা। খাসার ক্যান্সার হসপিটাল সোসাইটির জন্মলগ্ন তাকিয়া তাই এটার সঙ্গে জড়িত এবং তাই এখন আজীবন সদস্য। বিহারা দেশবন্ধু বিদ্যানিকেতনের তাই অধ্যক্ষ আসলা। অবসরকালীন অধ্যক্ষতা চালাইছে। বাবুরবাজার কালী মন্দির প্রতিষ্ঠা অন্যতম পুরোধা, ধলচড়া লোকনাথ মন্দির, বিহারা রামকৃষ্ণ মঠ এইরকম অনেক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাই ওতপ্রোত জড়িত আসলা। তার মতো ব্যক্তি কোন কাজ সামাজিক হোক, ধর্মীয় হোক, শৈক্ষিক হোক, কোনো কাজ বা কোনো উদ্যোগ পিছিয়ে রয়েছেন না, সবসময় নেতৃত্ব দিয়েছেন সমাজে। এহেন ব্যক্তি মৃত্যু সমাজের জন্য ক্ষতিপূরক, সমাজের জন্য দারুণ ক্ষতিকর। আমরা তার মৃত্যুতে তার বিদেহী আত্মার সদ্গতি কামনা করি। তার সুখ সন্তপ্ত পরিবারকে সমবেদনা জানাই। আর আমরা আজীবন তার আদর্শ অনুকরণের চেষ্টা করব। धोलाई विधानसभा केंद्र के धोलाई बाजार क्षेत्र में काली पूजा कमेटी के उद्योग से वर्णाढ्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दिन आनुष्ठानिक तौर पर मध्य जिला परिषद सदस्य शशांक चंद्र पाल ने प्रदीप प्रज्वलन कर सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। तत्पश्चात मातृभूमि सामाजिक संगठन के सभापति शीतांशु दास, साधारण संपादक अशोक कुमार दास, बीजेपी नरसिंहपुर ब्लॉक मंडल साधारण संपादक कमलेश दास सहित पूजा कमेटी के दूसरे सदस्यों की मौजूदगी में संवर्धना कार्यक्रम आयोजित किया गया और कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। बाद में विभिन्न कलाकारों के बीच पुरस्कार वितरण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को लेकर कई वक्ताओं ने अपने मतों का बखान भी किए और दर्शक श्रोताओं ने जमकर कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। সাংস্কৃতিক আমরা এই জায়গায় পরিবেশন আপনারা করবেন, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ধর্মকেও সামনে রেখে কিভাবে সংস্কৃতিকে আরো আগামী দিনে আমরা কিভাবে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব, প্রাচীনকে লক্ষ্য করে আগামী দিনের দিকে আমরা এগিয়ে যাব। আজকে যারা এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এসেছে এই ছোটরা আমাদের সুন্দরভাবে আপনারা আমাদের সংস্কৃতিকে কিভাবে উপরে নেওয়া যায়, এই সংস্কৃতিকে কিভাবে আমরা একবারে নেওয়া যায় এইগুলো পরিবেশন করবেন। আগামী দিন আজকেও করবেন, আগামী দিনও আপনারা করবেন। তা শুধু তাহলে এই জায়গায় নৃত্য করবো, গান বাজনা করবো তাই নয়, এই বাচ্চারা আপনারা পড়াশোনা করবেন ভালো করে, যাতে আগামী দিনে ভালো এই অঞ্চলের সুসন্তান হয়ে আমাদের এই অঞ্চলকে আরো আমাদের সবার
যাতে মুখ উজ্জ্বল করতে পারেন, গান বাজনার সঙ্গে সঙ্গে পড়াশোনা করবেন, যাতে আগামী দিনে যাতে এই অঞ্চলে যে প্রতিষ্ঠান আছে সেই প্রতিষ্ঠানগুলোতে আমাদের ধলাইতে বলুন, কাছাড় জেলায় বলুন, আসামে বলুন, ভারতবর্ষ বলুন, প্রতিটি স্থানে যাতে তোমাদের যে সুনাম, যে আমরা সুনাম এই অঞ্চলের যাতে সুনাম বৃদ্ধি করতে পারো, এইভাবে তোমরা এগিয়ে যাবে। বাচ্চারা এই আজকের দিনে আমি সবাইকে আহ্বান করবো যেমন আজকে এই অনুষ্ঠান আমরা সবাই মিলে যাতে সুন্দরভাবে উপভোগ করতে পারি, সবাই মিলে যাতে আমরা আনন্দ উপভোগ করে, যাতে আমরা যত সময় গান বাজনা চলবে আমরা একে একে অপরের মধ্যে যাতে সৌহার্দ্যপূর্ণ যাতে আমরা ভাবে একে অপরকে যাতে সাহায্য সহযোগিতা করি, যাতে কোনো ধরনের যাতে এই জায়গায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি না হয়, আমরা যাতে আমাদের ঐতিহ্যকে আমরা সুন্দরভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি, এই আহ্বান করবো। त्रिपुरा राज्य में सर्वभारतीय तृणमूल युवा कांग्रेस के सभानेत्री सायनी घोष को अन्यायिक रूप से गिरफ्तार कर उन्हें हैरान किए जाने के खिलाफ तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया है। कछार जिला तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दल के साधारण संपादक एम शांति कुमार सिंह ने कहा कि जिस तरीके से भाजपा सरकार तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहा है, ये तो वक्त ही बताएगा कि आने वाले दिनों में क्या होगा, लेकिन ये सरासर गलत है। आम जनता को इससे जागरूक होना होगा। त्रिपुरा सरकार सुप्रीम रोपित एक रात के सम्मान के रूप में सायनी घोष को श्रद्धा के साथ याद किया। सूत्र के अनुसार इस कार्यक्रम को लेकर जिस तरीके से उन्हें हैरान किया गया, इससे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता के लोगों के बीच भी काफी क्षोभ की स्थिति उभर कर देखने को मिल रही है। ত্রিপুরায় আইন শৃঙ্খলা বলে কিছুই নেই। আমি মনে করি যে আমাদের সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের যুবনেত্রী এবং যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী সায়নী ঘোষকে অন্যায়ভাবে যে ত্রিপুরা পুলিশ আটক করে জেলে রেখেছেন সেইটা অতি দুঃখজনক এবং সেই ঘটনার আমি প্রতিবাদ জানাচ্ছি। কাছাড় জেলা তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিবাদ জানাচ্ছি আবারও এই কারণে যে শুধুমাত্র খেলা হবে স্লোগান বলার জন্য, তাও আমাদের নেত্রী সায়নী ঘোষ যখন গাড়িতে যাচ্ছিলেন তখন কোনো ব্যক্তি উনাকে খেলা হবে দিদি বলছিলেন এবং প্রত্যন্তরে উনি জবাব দিয়েছিলেন যে হ্যাঁ খেলা হবে। এই খেলা হবে স্লোগানটুকু বলার জন্য যদি উনাকে গ্রেফতার করা হয়, কোন ধারায় উনাকে গ্রেফতার করা হচ্ছে? তাইলে এই গণতান্ত্রিক দেশে তাও সুপ্রিম কোর্ট, মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের অর্ডার আছে যে প্রত্যেক দলের ব্যক্তিরা নিঃসন্দেহে তাদের স্বতন্ত্রভাবে প্রচার চালাতে পারবে। তো বিপ্লব দেব সরকার সেই মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের অর্ডারকেও সম্মান জানায়নি, সেটা অতি দুঃখের ব্যাপার। তো আমরা এই ঘটনার প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং সর্বাবস্থায় সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সকল কর্মীরা सायनी घोष। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। सोनाई शिक्षा खंड के अधीन 477 नंबर दक्षिण कांचनपुर एलपी स्कूल में घोटाले कांड का आरोप लगाया। स्कूल के अभिभावक व छात्र छात्राओं ने इलाके के लोग जांच के कर रहे हैं मांग। राज्य के साथ संगति रखते हुए एससीसीआई कम्युनिस्ट दल के उद्योग से विद्युत बिल संशोधन को लेकर आयोजित किया गया विक्षोभ कार्यक्रम। 2021 विद्युत बिल रद्द किए जाने का किया गया मांग। करीमगंज जिले के बैठाखाल इलाके में छठ पूजा के दिन सड़क हादसे में मारे गए परिवार सदस्यों के साथ मुलाकात किया। विभिन्न संगठन कार्यकर्ताओं ने पीड़ित परिवार सदस्यों को सरकारी सहयोग दिए जाने का किया गया मांग। उदारपुर विधानसभा केंद्र के 6 माइल क्षेत्र में पीसी ऑटो फ्यूल के खिलाफ घोटाले किए जाने का लग रहा है आरोप। क्षुब्ध नागरिकों ने दर्ज किया एफआईआर। उदारपुर विधानसभा केंद्र के महादेव बाड़ी के योगी गुरु श्री श्री रामानंद गिरी महाराज का हुआ निधन। इलाके में छाई दुखद माहौल। 108 साल उम्र में उन्होंने लिया अंतिम सांस।